Ce mardi, nous marquerons une date importante, la Journée internationale contre la violence faite aux femmes. À cette occasion, 2M, 2M.ma et Radio 2M se mobilisent durant toute cette semaine pour donner la parole aux femmes, aux associations, aux ONG, à la société civile pour tenter d'éradiquer ce fléau. Depuis lundi, vous avez pu écouter dans nos éditions d'information de nombreuses voix qui s'élèvent pour dire stop. Dans le monde, une femme sur 3 est victime de violences physiques ou sexuelles. La plupart de ces actes sont commis par son partenaire. Au Maroc, les derniers chiffres dont nous disposons et rendus publics par l'Observatoire national de lutte contre la violence faite aux femmes datent de 2014. Et les chiffres sont des plus inquiétants. Plus de 63% des femmes ont été victimes de violences physiques, soit près de 6 millions de femmes marocaines. Parmi elles, plus de 2 millions de femmes marocaines ont subi un acte de violence sexuelle à un moment ou un autre de leur vie. Et les chiffres sont encore bien pires si l'on parle de toutes les formes de violence, le harcèlement, la violence verbale dans la rue, sur le lieu de travail. Aujourd'hui, dans Faites entrer l'invité, c'est un témoignage que je vous propose, le témoignage d'une jeune femme qui a subi un viol. Elle témoignera de dos avec un nom anonyme, nous l'appellerons Nadia. Nadia a souhaité parler aujourd'hui. Elle a souhaité raconter ce qu'elle a subi pour que ça s'arrête, pour que tout le monde comprenne à quel point un viol peut détruire une vie, d'autant plus que cette jeune fille, après ce viol, est tombée enceinte. Mais le drame de Nadia, c'est que elle, la victime, a dû fuir la honte qu'elle représentait soi-disant pour sa famille et son entourage. Elle qui rêvait d'une vie normale comme n'importe quelle autre femme, doit aujourd'hui se cacher. Elle a été recueillie avec son enfant par l'association INSAF, une association, vous le savez, au Maroc qui travaille depuis de très nombreuses années pour garantir le droit des femmes et des enfants et en particulier la sensibilisation et le plaidoyer pour le respect et l'amélioration de ces droits. Également d'ailleurs avec nous, Soumia Nadif, elle est assistante sociale chargée de l'hébergement. Salam alaikum Nadia. سلام. لاباس؟ لاباس الحمد لله. نادية اللي خليك عاود لي القصة ديالك، شنو وقع لك؟ كنت نجيب الشطب ديال الكسيبة، خرج عليا واحد مني ما بغيتش نهضر معاه، جبد عليا موس. منين جبد عليا الموس كان الصباح، كان الليل، كانت عشية؟ لا مع 8 الصباح، جواه 8 9 ديال الصباح. كنتي بعيدة من الدوار؟ لا كنت بعيدة من الدوار. واه منين صافي منين ما بغيتش نهضر معاه. دابيتود تسمح لي مولفة كتمشي مع البنات وداك النهار هذاك مشيتي بوحديتك؟ كنت مولفة نمشي مع البنات، داك النهار البنات ما بغاوش يمشيو، ولا عيطت عليهم ما بغاوش يمشيو. منين مشيت بوحدي صافي خرج عليا واحد، منين ما بغيتش نهضر معاه بدا يهضر معايا، ما بغيتش نهضر معاه. تكلم معاه قال لك شي حاجه ولا وتكلم معايا قال لي شي المهم كيما هكا، قال لي نديرو علاقه انا وياك. منين ما بغيتش نهضر معاه جبد عليا موس. منين جبد عليا الموس صافي اغتصبني. منين اغتصبني صافي ما عتقني منه غير شي واحد جا كيسرح الكسيبه. منين شافوه هرب، ما هضر معاه، ما تا هو ما هضر معاه ما والو، غير منين شافوه هرب صافي. داك خينا ما هضر معاه صافي، غير منين شافوه هرب مشى في حالو. هذاك مشى في حالو صافي. انا عزيز مشيت في حالي. منين مشيت في حالي للدار ما قلتاش للوالدين اصلا. علاش ما هضرتيش؟ الوالدين صعابين، ما خوت صعابين، الوالدين صعابين، ما كلشي بعيد علينا وزيدوا القرايه ما قارياش. صافي بقيت هكاك كيما بقيت هكاك صافي. منين حسيت براسي حامله هربت خرجت من الدار. الوالدين ديالك امتى ساقوا الخبر الى حمله؟ حتى هربت. حتى هربتي؟ ما هضرتي مع حتى شي واحد؟ لا والو، ما هضرت حتى مع واحد. صافي منين تخرج من الدار حتى بنت لي بنتي حامله. منين بنت حامله صافي. شنو قالوا لك في ديك الساعات؟ عرفوا الا كنتي حامله؟ لا وعاودتي لهم شنو وقع لك ولا لا؟ لا ما عاودت لهمش حتى شي حاجه؟ لا والو. صافي منين هربت صافي خرجت. منين عرفوا صافي، منين عرفوا الوالدين ديالي صافي قال لي قال لي شي البلاصه اللي فاش حنا نساها ما نرجعش ليله. الوالد قال لي لا رجعت غندبحك. قال لك ولي رجعتي غندبحك؟ واه صافي. والام ديالك؟ الوالده ما قالت لي والو، الوالده. وخوتك؟ خوتي واحد خارج
ولكن في خبارو تا هو هضروا معاه وقالوها له صافي. alors نادية ديك الساعات دونك مي شفتي راسك حامله ومي الوالدين ديالك قالوا لك ماشي بحالك نيمبورط كومون بغاو ولا لا يعاونوك لا حتى شي حاجه؟ لا والو. هربتي فين مشيتي؟ جيت لهنا للدار البيضاء. شبرتي لوطوبوس؟ شديت الكار. الكار وجيت لهنا للدار البيضاء. كنتي كتعرف شي واحد في الدار البيضاء؟ عندي بنت عمي في الدار البيضاء. صافي منين جيت عندها صافي منين قرب شهري، منين دخل شهري اصلا، منين دخل شهري دير التلفازه جبت شهري هو هذاك. صافي منين جبت شهري هو هذاك ما بغاش راجله، قال ما تبقاش داكشي. صافي الخير اللي درت فيها صافي، ودابا ما نقدرش بحال اللي مبغاش تكلف لي بالطبيب داكشي صافي عليك ولا. خرجت منين خرجت صافي خرجت اصلا، خرجت عنده من عنده ما طولش بزاف، خرجت من عنده الاربع. الخميس جاني الوجع، مشيت للسبيطار. منين مشيت للسبيطار لقاتني واحد البنت تما، منين لقاتني ديك البنت تما داتني للجمعيه، قالت لي انا نديك لواحد الجمعيه هاي كيتعاونوا مع النساء كل حاملين وما غادي يوقفوا معي. صافي منين مشيت بالليل ما بغاوش يدخلوني بالليل، قالوا لي خصك جيت بالنهار، حيت بالليل ما كاش اللي يدخلي، الموظفين كلشي مشاو في حالهم. صافي لا غدا قال لي مع 8، قال لي العساس مع 8 ولا 9 رجع. صافي رجعت للسبيطار، بات في السبيطار الصباح هزيت ومشيت لعندهم انصاف. صافي دخلوني. شحال عنده الوليد ديالك؟ عنده الوليد ديالي عنده شهر و20 يوم دابا. اجي نادية، دابا ما عندك حتى شي علاقه مع العائله ديالك؟ ما كتشوف حد ما لا والو. ملي هربتي حتى شي واحد ما فتش عليك؟ والو لا واحد. و ما هضرتيش ما عاودتي حتى شي حاجه لا الام ديالك لا الاب ديالك؟ قلتي زعما كنتي حاشمانه؟ لا قلت لهم هذا الشيء، قلت لهم راه ماشي، انا راه غير اغتصاب. قالوا لي لا والو. انا ما درت والو. قلتها لهم لما انا ما درت والو. صافي ما واخا قلت لهم ديك الهضره ما تقبلونيش. و اش كتخمم اليوم في العيشه ديالك؟ شنو بغيتي دونك دابا في الانصاف معاك دونك كيعاونك كتبات عندهم؟ عطاو لك البيت، عطاوني البيت، عطاوني الفراش، عطاوني الولدين حتى ولدي ما كنعسوش حدايا، كنعسو بوحدو. صراحه عايشه مزيانه، كنفضل منين نخرج من عندهم نعيش عيشه زوينه وصافي. وكتعلم شي صنعه ياك؟ كوزينه. كتعلم كوزينه باش ان شاء الله تبدا شي خدمه. ما هي également Soumia, mais je vais vous demander juste de vous rapprocher bien devant le micro. Mais كنسمعوا l'histoire de Nadia, ce qui paraît fou. Donc au niveau de l'UNICEF, عندكم une cellule qui est psychologique. Vous êtes assistante sociale, vous vous occupez l'hébergement de la maman, de l'enfant également. Dans le cas de Nadia, c'est encore plus compliqué parce que c'est elle, la victime, qui a dû fuir et qui n'a rien fait. أول شيء تحية للجميع، وكنتمنى وأن يكون باستمرار حملات تحسيسية من هذا النوع، وكنتمنى يكون أيام بدون عنف ممارس على النساء. فبالفعل نادية مني جات لعندنا فهي وحدة من مجموعة ديال النساء الوافدات على مركز أو جمعية إنصاف. لأن هاد النساء هادي من كيتعرضوا لهذا الاغتصاب من المفروض في العائلات ديالهم أنهم يحتويوهم ويحاولوا يعني يواجهوا هذا المغتصب بقضايا في المحاكم ويتابعوهم، يعني هما عبارة عن جونات يتابعوهم قضائيا. ولكن كيتضح لنا العكس، أنهم كيجريوا على هاد البنات، بل
كيحاولوا البنات يختفيوا نهائيا من انظار بالخصوص الاب ولا الاخوه الذكور، لانهم الا شافوهم كيف ما هي الحاله ديال ناديه انهم كيهدوها بالقتل. انصاف مني كتستقبلهم اول شيء كنحاولوا نخدموا معاهم، يعني عندنا مختصين نفسانيين اللي كيخدموا معاهم نفسانيا اول شيء حتى يقبلوا هذيك الحاله ديالهم ويحاولوا يتعايشوا مع الاطفال ديالهم، لانهم هما ضحايا ديال الاغتصاب. وكنلقاو نساء انهم كيرفضوا دوك الاطفال يشوفوا فيهم ديك النظره، كيتفكروا ديك الحاله اللي كانوا كيتعرضوا لها وما كيتغتصبوا. لهذا السبب كنخدموا معهم يعني نفسانيا وبشكل اللي بروفون، كيف ما اننا كنحاولوا اننا ندمجوهم من خلال انهم يتعلموا صنعه معينه من اجل لا خرجوا من انصاف يلقاو شي حاجه، لأننا نحن كنعملوا لهم لانسيرسيون بروفيسيونيل، لأنه المحدد الاقتصادي جد مهم بالنسبة لهاد النساء باش يقدروا يهزوا راسهم ويحميوا وليداتهم يحميوا راسهم. Pour Nadia, vous disiez tout à l'heure, juste avant qu'on prenne l'antenne, c'est un double viol. Vous avez dit c'est un deuxième viol du fait que Madaret Walou, elle n'a rien fait. Oui. C'est elle la victime, c'est elle qui a fui et c'est elle qui a perdu sa famille parce que sa famille l'a totalement rejetée. Oui, exactement. علاش انا قلت دوزيام فيول، لان الفيول الاولي هو اللي تعرضات له جنسيا، والفيول الثاني هو اللي تعرضات له بلا بار ديال لا فامي ديالها، وجو دي بيان لا فامي دوكور هنايا، لان كانهم هما كيحميوا هذاك الجاني اللي هو حتى هو بصفته رجل او لا ذكر اللي كيمارس هاد الافعال هذه، علما ان ناديه ماشي هي لا بروميير فام ولا لا بروميير في اللي في الدوار ديالها تيوقع عليها هاد الفيول هذه. Heureusement. Et attends, et quand même, de dire quand même quelque chose d'important. Je veux dire, le violeur est tranquille parce que personne m'a عرفش شكون هاد السيد، parce qu'il y a pas de plainte, parce que خافت نادية خافت تمشي بورتي بلان. دايوغ ما تكلمت لا مع ماماها لا مع باها، ما قالت حتى شي حاجه. دوك هاد السيد واكل شارب ترانكيل في الدار ديالو. للاسف هذه هي الحقيقه اللي كاينه في المغرب، لان مالغري يعني هاد النصوص القانونيه ولا هذا اللي نسبيا محتاجه لتعديل اخر، فهي ما كتحميش هاد النساء هادو، وخصوصا حتى ولو انها تقدمت بوزي بلانت ف ما كاينش مواكبه ديال هاد الملفات والوقوف يعني لحد انهم يكون هاد الجاني يعني بالفعل ينال العقاب ديالو. فاحنا في مؤسسه انصاف كنحاولوا نخدموا مع هاد النساء هذه من اجل تكسير جدار الصمت ويتحلاو بديك الروح انهم هما يوليو يدافعوا على نفسهم بنفسهم. والدليل ان ناديه هي اللي بعد ما كانت فيرمي وما كتقدرش تهضر وهذا من خلال المواكبه ديالها جات حتى فوالا حتى هنايا باش تتكلم، وهي اللي مني قلت لهذوك النساء اللي عندنا شكون اللي بغات تجي، قالت لي انا نمشي معاك ما عنديش مشكل. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. شوف اليوم دايزه في لا راديو، عندك شي ميساج بغيتي تدوزو تكلم مع كل شيء الناس اللي كيسمعوك اليوم واللي وقع لك؟ توحشتي العائله ديالك؟ توحشتها، ما عندي ما ندير، رفضوني ما عندي ما ندير. La réconciliation familiale, vous allez essayer au niveau de l'INSAF ? Oui, d'abord... Peut-être pas tout de suite, en tout cas, parce que cette affaire, en fait, elle date de quelques mois. Hein. C'est de cette année.
وي بالنسبه لناديه محتاجه ان هي تقتنع بهذه المساله ديال دابور الكونتاكت افيك لا فامي ابري la réconciliation avec la famille ou c'est bien abouti à les deux choses on doit faire l'insertion familiale au lieu d'insertion professionnelle chez la famille on fait le suivi avec dans des douars, des petits villages reculés, Haïda, on va pas donner la région parce on l'a promis. C'est la honte, en fait, d'avoir une jeune fille, un enfant, une fille qui a été violée. C'est la honte, on ne dit rien. On préfère تمشي بعيد تبعد في ما بغات تسبح. C'est ça. يا ريت أن لو بعدت يوقف هاد Mais le violeur, lui, il sera toujours tranquille. وتوقف هاد الظاهرة من هاد المناطق هذه. يا ريت أن لو بعدت أننا تقدر تحمي بهاد الابتعاد ديالها فتيات أخرين ولكن للأسف أن البعد ما كيزيد إلا تفاقم الظاهرة وكينتج على هاد الظاهرة للأسف أطفال اللي هما أبرياء وكنعرفوا أن لولا هذا المجتمع المدني اللي اول شيء كيستقبلهم وكيحميهم يعني حتى من الامراض لان كيجيو عندنا اطفال وامهات اللي كيصابوا بامراض وما كيلقاوش حتى العلاج وبالتالي هذا الطفل محتاج لانسكريبسيون في ليطا سيفيل تسجيل في الحاله المدنيه باش يواكب الدراسه ديالو باش يولي حتى هو يعني يتمتع بديك ابسط الحقوق ديالو داخل المجتمع. كنشوفوا اطفال مجموعه ديال الاطفال ما عندهمش ليطا سيفيل فبالتالي كيتحرموا من تم الدروس وكينتج على هذه الظاهره الا تفاقم هذه الظاهره ديال الفيول. شخص ما قاريش ما حقد على المجتمع ما داير لا بيديه لا برجليه فما يمكن ينتج عليه الا هاد نادية الوالدين ديالك عمرهم ما سردوك ما مشيتي للمدرسه عمرك ما قريتي؟ لا عمرني ما قريت عمرني ما. علاش؟ صيفطوني للمدرسه. مدرسه بعيده بزاف عليكم؟ ماشي بعيده ولكن الوالد ديالي ما كانش يعمر بزاف كان يخرج. والذكورة خوتك كان قيقراو؟ الذكورة خوتي ما قاري حتى شي واحد لا قاري واحد فينا قاري 10 سنين ولكن خرج من المدرسة دابا. اختي قارية الرابع خرجت حتى هي خرجت واخويا حتى عمرك ما مشيتي؟ وانا بحال انا ما عمرني ما مشيت هما خوتي بربعة قراو الا انا ما قريتش في الدار كنتي كتعمل شغل الدار كتسيب الدار مع ماماك؟ خوتي جوج قاريين غير في الجامع واحد المهم واحد مجوج كيخرج لبرا كيخدم على ولادو عنده وليدات وواحد يلا خاطب واحد مازال عازلي واختي باقي عازبه وما كما بربعه قارين انا ما قارياش. وان شاء الله دابا غتعمل لا فورماسيون غتعمل لانسيرسيون بروفيسيونيل مع الانصاف اش كتخمم وخصك تعمل كوزينه قلتي لي ان شاء الله في شي ريستورون ولا في شي فاش ما جاب الله غير تخدم ياك وتربح الحمد لله باش تقدر تقابل الوليد ديالك ياك. En tout cas, merci. Shukran, Nadia. Tabarak Allah alik. Parce qu'elle a eu le courage de venir. C'est elle qui a voulu parler et raconter son histoire. Malheureusement, comme le disait Soumia, elle n'est pas du tout un cas isolé. Dans de nombreux villages, on préfère se cacher et fuir parce qu'il y a le poids familial, le poids de la honte, le poids du village. Et durant cette semaine, je vous le rappelle, encore demain et jusqu'à samedi, à l'occasion de la Journée internationale des violences faites aux femmes, on continuera de parler, on continuera de donner la parole à des associations, à des ONG, à la société civile, et puis aussi des témoignages de femmes, de ce qu'elles ont subi pour une chose. Elles ne demandent que d'une chose, parce que pour Nadia, c'était pas facile de parler aujourd'hui. Elle demande une chose, il faut que ça s'arrête. Shukran.